Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Yoeni TV, nipende kukualika katika wasaa huu ambapo tunaelekea kutazama somo muhimu sana, somo makini ambalo kwa hakika litakusaidia katika maisha yako. Kabla ya kuanza somo hili ambalo lina kichwa kinachosema rafiki anayenijali, tupate kuomba. Asante Baba na Mungu wetu ishie mahala pa juu mbinguni, kwa jinsi ambavyo umekuwa nasi mpaka wakati huu tunapoelekea kutazama somo hili, somo makini. Naomba ya kwamba huyu mtazamaji na msikilizaji akaweze kulipokea vizuri na likaweze kumsaidia katika maisha yake. Ndivyo niombavyo kwa jina la Yesu Kristo, amen. Somo linasema rafiki anayenijali. Ndugu mpendwa, naamini ya kwamba una marafiki wengi. Hata mimi pia ninao marafiki wengi, lakini hawa marafiki wakati mwingine tunapokuwa pengine katika shida, katika adha mbalimbali, wanatutenga. Lakini marafiki wa dunia hii, wakati ambapo tuna mafanikio, wakati ambapo maisha yanakuwa vizuri, wanakuwa karibu nasi. Lakini leo nataka nikuletee rafiki wa tofauti kabisa, rafiki ambaye ananijali. Je, umewahi kuwaza na kujiuliza kwamba yupo rafiki ambaye anayekujali? Na huyu rafiki ni wa tofauti, rafiki ambaye kwa hakika anakupenda sana. Naamini ya kwamba katika maisha yetu tunapitia nyakati mbalimbali, nyakati za huzuni, nyakati za mashaka, nyakati za kutengwa. Wakati mwingine tunakuwa wapweke, lakini ni kwa sababu hatujamfahamu huyu rafiki, na si mwingine tunakwenda kumtazama rafiki ambaye anatujali, ambaye ni Yesu Kristo. Unaweza kujiuliza kwamba kwa nini Yesu Kristo amekuwa ni rafiki ambaye anatujali, rafiki ambaye anatupenda? Tutakwenda kutazama mafungu kadhaa, mafungu machache katika neno la Mungu ambalo linatuonyesha namna gani huyu rafiki anaweza, Yesu Kristo anatujali. Katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3, Yesu anasema ya kwamba katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3 wa kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Sifa ya kwanza ya huyu rafiki ambaye anakujali, ambaye ananijali, anataka umuite. Unajua ya kwamba wakati mwingine marafiki wa dunia hii, tunapokuwa na changamoto, tunapokuwa na shida, unapowasumbua, unapowatafuta, unapowaita, wakati mwingine wanaweza hata wakakuzimia simu, wanaweza wasikuitikie. Lakini huyu rafiki Yesu Kristo, sifa yake ya kwanza, anataka tumuite. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema kwamba niite nami nitafanyaje? Nami nitakuitikia. Lakini sio hivyo tu. Katika kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 6 kuna jambo muhimu sana, jambo ambalo kwa hakika naamini ya kwamba litatubariki. Huyu rafiki Yesu Kristo anasemaje? Katika kitabu cha Wafilipi 4:6, neno la Bwana linasema kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Haleluya! Ya kwamba huyu rafiki Yesu ambaye tunasema kwamba ananijali. Jambo la pili, anasema kwamba tusijisumbue katika neno lolote, lakini anasema kwamba katika kila neno kusali na kuomba. Wakati mwingine katika maisha haya tunapopitia changamoto nyingi, changamoto mbalimbali katika maisha yetu, unaweza ukasema kwamba ninaye rafiki fulani ambaye kwa hakika huyu anaweza akanisaidia hii changamoto yangu. Pengine una shida ya kifedha, unaamini ya kwamba nikishika simu na kumpigia huyu rafiki anaweza kufanyaje? Anaweza kunisaidia. Lakini unajua kwamba marafiki wa dunia hii wakati mwingine si msaada sana katika maisha yetu. Hebu piga mahesabu ya kwamba una changamoto, una shida kiasi fulani cha fedha, mambo yako hayaendi vizuri, lakini unaamini ya kwamba rafiki yangu fulani huyu pengine ana uwezo, anaweza kunisaidia hii. Lakini mara unapomtafuta kwamba rafiki, nina changamoto fulani, anasema kwamba hawezi kukusaidia. Lakini ukiangalia wewe ya kwamba mbona huyu rafiki anaweza kunisaidia. Lakini Yesu anasema kwamba tusijisumbue katika neno lolote, lakini katika kila neno kusali na kuomba. Hapa kuna siri nyingine katika kufanikiwa katika maisha haya,
ya kwamba huyu rafiki ambaye tunasema kwamba anatujali, ambaye ni Yesu Kristo, anasema kwamba tumuombe kwa nini? Kwa jambo lolote. Lakini nilikuwa ninawaza jambo moja katika kitabu cha Yohana 14 fungu la kwanza na la pili, tuelekea kulisoma ya kwamba huyu rafiki Yesu ana zawadi ambayo ametuandalia. Hem, piga mahesabu au piga au waza katika akili yako ya kwamba hivi unaweza ukapata rafiki ambaye anakujengea nyumba, anakuandalia makao, yani anajenga nyumba nzuri, nyumba kubwa, alafu siku moja anakupigia simu, anakuita kwamba rafiki yangu Jackson, rafiki yangu fulani, hebu njoo mahali fulani, na ukifika pale anakuonyesha nyumba kubwa amekuandalia. Je, unaweza ukawa na rafiki kama huyo? Inawezekana yupo, lakini naamini kwamba ni wachache sana. Katika kitabu cha Yohana 14, tusome kidogo katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza na ule mstari wa pili. Neno la Bwana linasemaje? Neno la Bwana linasema kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, na muamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Jambo jingine ambalo rafiki huyu Yesu Kristo analo, anasema kwamba hataki tufadhaike. Yaani katika maisha haya ambayo yamejawa na changamoto na mashaka na wasiwasi na kila aina ya changamoto, rafiki anasema ya kwamba msifadhaike. Lakini katika ule mstari wa pili anatupatia tumaini ya kwamba huyu rafiki yupo nyumbani mwa Baba yake kutuandalia makao, kitu ambacho kwa hakika tunapaswa kukazana, ili basi anaporudi katika yale makao ambayo ametuandalia tuweze kuwepo. Rafiki ana sifa nyingine sana ya kwamba hataki tujisumbue kwa jambo lingine. Lakini sifa nyingine nzuri ya rafiki Yesu Kristo ni katika kile kitabu cha Yohana 14 mstari ule wa 13 na 14. Tusome maneno ya Mungu yanasemaje hapa. Katika Yohana 14 fungu la 13 na 14 anasema ya kwamba, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Katika Wafilipi 4:6 rafiki Yesu anasema kwamba tusijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno tusali na kuomba. Sasa katika 14 mstari wa 13 Yohana anasema kwamba tukiomba lolote kwa jina lake, hilo atafanyaje? Atafanya. Na mstari wa 14 anasema, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Kwa hiyo sifa ya rafiki huyu Yesu Kristo ambaye anatujali, anasema kwamba tunapomuomba jambo lolote kwa jina lake, hilo atalifanya. Tumalizie na sifa nyingine ya huyu rafiki Yesu katika kitabu cha Yohana 15 mstari ule wa 7. Tumeona kwamba huyu rafiki Yesu anatujali, lakini anapotujali anatuambia kwamba katika maisha yetu, katika changamoto ambazo tunazipitia, tusisumbuke. Katika kila neno ambalo tunalihitaji tuombe. Lakini kuna jambo la tofauti hapa. Katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Sasa hapa kuna kigezo tu kidogo cha huyu rafiki Yesu anaposema kwamba tuombe jambo lolote kwa jina lake naye atalifanya. Anasema ya kwamba sharti tukae ndani yake. Rafiki mpendwa, yawezekana wakati mwingine unapotafakari somo hili ya kwamba ni kweli Yesu ni rafiki ambaye ananijali, lakini kwa nini wakati mwingine ninapomuita, maana amesema ya kwamba nisijisumbue katika neno lolote. Kwa nini wakati mwingine ninapomuita huyu rafiki ambaye ananijali, wakati mwingine nipo katika shida, nipo katika changamoto, ninamuita rafiki Yesu ambaye ananijali, lakini mbona sione akinijibu? Lakini hapa katika Yohana 15:7 huyu rafiki Yesu anasema ya kwamba, ngoja nitarudia ili fungu, ya kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Kumbe ili rafiki Yesu azidi kutujali, lazima tukae ndani yake. Nini maana ya kukaa ndani ya Yesu Kristo? Wakati mwingine katika Yohana Yesu anasema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Kukaa ndani ya Kristo ni kuishi kulingana
na Kristo anachohitaji. Kukaa ndani ya Kristo si kingine bali ni kufuata kila kitu ambacho rafiki huyu anatuelekeza kufanya. Hebu piga picha katika maisha yako na rafiki yako, mnapendana sana. Mnapendana sana. Lakini kila anachokuelekeza, kila anachokuomba, kila anachokuambia ukifanyi. Lakini wewe unategemea kwamba wakati ukipata shida basi umwendee yule rafiki aweze kukusaidia. Kwa hiyo na wewe kabisa unafahamu ya kwamba ikiwa na rafiki yako na unamuomba kila siku jambo fulani akusaidie, lakini hawezi kukusaidia kwa sababu pengine katika muktadha wa Yohana hiyo 15 mstari wa 7 Yesu anasema kwamba tukiomba jambo lolote kwa jina lake atafanya, au ya kwamba mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, hilo nitalifanya. Tukaona ya kwamba kukaa ndani ya Kristo ni kufanya kile ambacho Yesu anahitaji. Kwa hiyo kama mimi ni rafiki yako na kila maelekezo anayokupatia kwamba nisaidie kitu fulani, fanya jambo fulani, huwezi kufanya, ni hakika kwamba hata na wewe ukiwa na changamoto, ukiwa na shida na ukaomba msaada kwangu, sitaweza kukufanyia. Kwa hiyo somo lilikuwa nasema kwamba rafiki anayenijali. Hakuna rafiki mwingine anayekujali ila ni Yesu Kristo. Lakini anatuambia kwamba kila jambo ambalo anatuomba tulifanye, hakika tulitende, ili basi tunapomuomba aweze kutusaidia. Basi Bwana akubariki. Naamini ya kwamba somo hili litakusaidia katika maisha yako. Yawezekana unapitia changamoto mbalimbali, matatizo, unakuwa na mashaka, ndugu wamekutenga, marafiki wamekutenga, majamaa, pengine hata na wazazi. Lakini neno la tumaini la wakati huu ni kwamba tunaye rafiki ambaye anatujali. Kwa hiyo yawezekana unapitia hali ya mashaka, watu wamekutenga, lakini amini ya kwamba hakika Yesu bado anakupenda. Basi Bwana akubariki unapotafakari ujumbe huu wa matumaini. Basi tufunge somo hili kwa ombi. Tuombe. Asante Baba na Mungu wetu ushie mahali pa juu mbinguni, kwa jinsi ambavyo umeweza kupatia tafakari hii njema, tafakari ya neno lako la rafiki ambaye anatujali, ambaye ni Yesu Kristo. Mtazamaji popote alipo, anapotafakari ujumbe huu, yawezekana anapitia hali ya mashaka, hali ya wasiwasi, lakini ewe Yesu ambaye ni rafiki yetu, ukampatia tumaini la hakika. Ndivyo tuombavyo kwa jina la Yesu, amina.